गोटे संक्षिप्त रे मु आर टिप्पणी दउची जेतेबेले किछि कंतलखाना को हमर हिंजलीघाट एरिया रे कंतल गोमाता को बंचा गला पर आमे डिसाइड करू जे केमिति कोन गोसला करिवा किनु कोन बिना गोसला करिवाटा एते सहज नै किंतु गोसलाटा डॉक्यूमेंटेशन केमिति करिवा तार गोसला परिचालन केमिति करिवा द्वितीय रे परिचालन करिवा अपेक्षा तार खर्च अधिक हो जाउछि गोटे गोसला रे आजिर समय रे प्रति मास रे किछि नै बेले 1.5 लाख 2 लाख प्रति मास रे खर्च हो जाउछि तो ए सब को व्यवस्थित केमिति करिया हम पई गोटे चैलेंज हे गला तथापि संगठित हेकरी बहुत भाई मानकर संपर्क रे संगठित हेकरी आम एटा 2019 मसीह विधिवत भाव रेजिस्ट्रेशन करिलु ट्रस्ट एक्ट रे रेजिस्ट्रेशन करिलु अन्य मान तो रेजिस्ट्रेशन करि परिबे ट्रस्ट एक्ट हो सोसाइटी एक्ट हो कंपनी एक्ट हो तीनटा एक्ट रे हम रेजिस्ट्रेशन करि परिबा किंतु वर्तमान आम ट्रस्ट एक्ट रे हम एटा रेजिस्ट्रेशन करलु वर्तमान सोरडा रे आर गोटे हेड ऑफिस सोरडा रे गोसला अछि हमर वर्तमान 500 गाई अच्छी वर्तमान आज समय तार जो लाइफ स्टॉक आम चेक कलु 500 गाई गोमाता अच्छा सहित आगामी दिन में बर्तमान आम ब्रांच भी कलु तरातारी गोटे दिगपंड रे भी आ गोटे ब्रांच तो गंजाम जिले में आम 3टा गोशाला बर्तमान अच्छी तरातारी प्राय 100 गोमाता अच्छा दिगपंड रे भी 150 गोमाता अच्छा सोरडार योजना अच्छी बर्तमान गोमाता सेवा फोरम जी अच्छे आम विजय तिब्रवाल जी नेतृत्व में मोर चर्चा चली सोरडा में आगामी दिन में आम 5000 गोमाता आम रखा योजनाबद्ध भाव में द्रुत गति कम स्पीड चलुची आर लक्ष्य आम शीघ्र करूँ किंतु समस्त गोटे वार्ता दूची जे गोशाला करवाटा बहुत कठिन पाठ हो जाऊँ सब संगठित होगी आम जब गोभक्त मैंने एकजुट होबानी आज समय आम ये सब जिन को आगू बढ़े पारा ना ओडिशा रे देखंतु सबु क्षेत्र रे सी हाई कोर्ट रो हो सुप्रीम कोर्ट हो किंबा शासन क्षेत्र रे हो आज समय ख्रिस्टियन और मुस्लिम चिंताधारा लोक माने आउ निजे ख्रिस्टियन मुसलमान माने रहउचंती आ रही गोमाता को बंचेवाटा आज समय बड़ कष्ट हो जाउची गोटे गोटे गाँव में जो आगे थिला 150 200 गोमाता थिला आगे माने कोन 2-3 वर्ष तले 10-15 वर्ष तले तो 500 1000 गाई थिला आज ता सरी मात्र 3-4 जन घरे ही गोमाता अच्छी सब काटी सारे आउ ये सब जिन अति शीघ्र वर्षे 2 वर्ष भितर सब सरीज गाँव में गाँ शून्य गाई हो कौन पाई गोशाला भी करवाटा संभव नहीं गाई रखाटा संभव नहीं गोचर जमी नाई दिने दिन दाना बढ़ीगला जो कुंडा वाला जिन दूसरे से कुंडार रेट बढ़ीगला आज राइस ब्रेन ऑयल बनवाई कंपनी मैंने नहीं गले दानार एत रेट है आम दाना कि पारानी पाखे जो गोचर जमी अच्छी गोचर जमी सब माड़ी बसी पारे सरकार भी माड़ी बसला सब लॉ अच्छी सुप्रीम कोर्टर लॉ अच्छी पार्लियामेंट लॉ अच्छी एबे एनिमल वेलफेयर बोर्ड रो डायरेक्टर संगे कथबार्ता होतलु काली से कहउचंदी जे सबुआडे मु चिट्ठी कर सालेनी सब स्टेट को सब तहसीलदार को जे गोचर जमी किए भी अख्तियार कर परिबेनी कहार अधिकार नहीं केवल गोमातांगर अधिकार अछि तथापि कोनोसी के रिप्लाई दो ना देखो सरकार को ही रिप्लाई दो ना कि सुप्रीम कोर्ट रो कथा के मानु ना पार्लियामेंट रो कथा के मानु ना तो एथि पई कोन करियो पड़ियो सब नियम अच्छी नियम किए मानु ना गो भक्त अभाव अच्छी ओडिशा प्रदेश रे सबु जिते बड़ कार्यक्रम आम कले भी से 500 जन 1000 जन ही आसुदी तार संख्या बढ़ुनी तो आमको संख्या सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी करिया पड़ियो सर्वव्यापी माने समस्त पाखरे पहुँचे पड़ियो आ समस्त जमी सब घरे घरे गो परिवार टाइप आमको करिया पड़ियो समस्त क्षेत्र में पहुँचेले ही आम एते बड़ जो काम अच्छी आम सक्सेस कर परिबा नहले करि परिबा नहीं नहले आज समय गाँव में गाई रखा संभव हो पाउनी आउ गोशाला गाई रखार संभव हो पाउनी आम भी एबे जो 500 रखीचु आगामी दिन में 5000 रखा भी चाहूँ सेटा भी संभव हो पार ना डोनेशन किए दौना गोमाता द्वितीय सरकार से स्टेप मिलूनी आउ जो कोर्ट कचेरी रहा कोर्ट कचेरी कौन ध्यान दौना से केवल कागज कलम रोचे एसपीसी टीम ए सब जिन केवल कागज कलम से माने बहुत हठात क्षेत्र में आसला गोटे उदाहरण दूसरे खोर्धार गोटे घटना घटी खोर्धार धराला गोमाता धराला 2टा भेन रे गोमाता को धरकी से आम दिहला कौटी दिहला गाँ लोक बंटा गाँ लोक बंटा सेठ जी एसआई गाँ लोक फोन आसला जो कंतलखाना को जो मैंने नौ से पैसा देते एसआई को आ सी निजे मुसलमान उठे सी कौन कला ना सबू जाक गला जाकि जो गाँ गाँ लोक बाडे आउ थे भेन आनिकी गला उल्टा केस लगेला माने जो मैंने रक्षक से भक्षक चलती
ସବୁ ନିୟମ ଅଛି, ଏସପିସିଏ ନିୟମ ଅଛି, କ୍ରୁଏଲ୍ଟି ଆକ୍ଟ ନିୟମ ଅଛି, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ନିୟମ ଅଛି, ନିୟମ ବାଟରେ ଅଛି। କଣ ପାଇଁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା? ସେଇ 8-10 ଜଣ ଆଗା ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତାଠୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ଭିତରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲୁଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଘୋଷଣା କରିବାଟା ସହଜ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଗାଈ ରଖିବାଟା ସହଜ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡିବ, ସବୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହିତ ଆମେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ତନ ମନ ଧନ ତିନିଟା ଯାକ ଦେବାର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଘରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଈର ହିଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଶପଥ ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେଇ ଚାଉଳ, ଡାଲି ଆଉ ପନିପରିବା ଗୋବରରୁ ଖତ ପଡିଥିବ, ସେ ଖତ ପଡିଥିବା ବିଲରୁ ହିଁ ଯୋଉ ବାହାରିଥିବ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଆମେ ଖାଇବା। ନହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଷୀକି ଆଡପ୍ଟ କରିବା। ଆମେ ଯଦି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଷୀକି ଆଡପ୍ଟ କରିବା, ଯେ ସେ ଚାଷୀ ତୁ କଣ କରିବୁ ନା ଗୋବର ଗୋମୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରେ, ତ ତା ସାମାନ ଆମେ କିଣୁ। ଏଇ ଟାଇପରେ ଆମକୁ ପଲିସି ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ହବନି। ଆମେ ଖାଲି କଥାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିଲେ ହବନି। ସେମିତି ଯେମିତି ଆମେ ଆମର ଖାଇବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଯାହା ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଦନ୍ତମଞ୍ଜନ ଆଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କୋଲଗେଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ କରିବା? ନିଜେ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ମୁଁ ସବୁ ବନଉଛି, ଯୋଉଟା କି କୋଲଗେଟ ଯାହାବି ଆମର ବାହାରିଲା, ଆମେ ବ୍ରଶ କଲା ପରେ ଯୋଉ ତାର ବାହାରୁଛି, କଣ କହୁଛନ୍ତି ଫେପର ବାହାରୁଛି, ସେଇଟା ମିନ୍ସ ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ହବ ଆମକୁ, ସେ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ହଉଛି ହଉ। ଆମେ ସେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରଶ ପେଷ୍ଟ ହିଁ ଘଷୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ଅଛି। ଦନ୍ତମଞ୍ଜନ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦନ୍ତମଞ୍ଜନ ଦ୍ଵାରା ଦାନ୍ତର ଯେ ସବୁ ରୋଗ ଆଜି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ନାଗପୁର ଗୋବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଗବେଷଣା କରିକି ସବୁ ସାରା ଭାରତକୁ ଦେଖେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ସୋନୁ ଭାଇଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଛି। ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଆଡେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିକି ପୁଣି ଥରେ ଜନଜାଗରଣ ତିଆରି କରିବା। ଘରେ ଘରେ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚେଇବା, କେମିତି ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଶାଳା ହଉ, ଆଉ ପ୍ରତି ଘରେ କେମିତି ଗାଈ ରହୁ। ଆଉ ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହବ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଆଉ ସର୍ବସ୍ପର୍ଶୀ ଯୋଉ ଆମର ୱାର୍ଡ ଅଛି, ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଏଇଟା ଶବ୍ଦ ନ ହେଇକି ଆମେ କାମରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସବୁ ଗୋ ଭକ୍ତ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଗାଈଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନରେ ଇଙ୍ଗିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋମାତାଙ୍କର ଖାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଗୋବର ଗୋମୂତ୍ରରୁ ଦ୍ଵାରା ତିଆରି ହେଇଥିବ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଖାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ନିତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସାବୁନ, ସେମ୍ପୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଗାଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଆମର ଯୋଉ ଗୋମାତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମେ ଯୋଉ ଧୂପତି ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଜି କେମିକାଲ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋମାତାଙ୍କର ଗୋବରରୁ ତିଆରି କରିବା। ଆଜି ଦିନ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁରେ ଯୋଉ ପୁରୋହିତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, ପୁରୋହିତ ସମାଜ, ସେମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚଉଥିଲେ। ପୁରୋହିତ ସମାଜ ହିଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି। ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ, ପୁରୋହିତ ସମାଜ, ସିଏ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ତାହା ଶୁଣିବେ। ପୁରୋହିତ ସମାଜ ଆଜି ଯୋଉ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଘିଅ ଗୋବର ଗାଈର ଚର୍ବିରୁ, ଗାଈର ମାଂସରୁ, ସେ ଚର୍ବି ଆଜିର ସମୟରେ ଆଜି ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଅଳ୍ପ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଗାଈର ଘିଅ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରିବା, ଗାଈର ଗୋବରରୁ ଯୋଉ କଣ୍ଡା ତିଆରି ହଉଛି, ଯୋଉ ଘଷି ତିଆରି ହଉଛି, ସେଇଟାରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମାନେ ଆମ ନିତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା, ଗାଈର ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଗୋମାତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ ହିଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାହେଲେ ଗାଈ ବଞ୍ଚିବ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉଥରେ ରଖିପାରିବା। ଘରେ ଘରେ ଆମେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ, ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ଯୋଉ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତା ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଆମେ ମିଶିକି କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଇ ସରକାର ଶୁଣିବ। ସରକାର ନିୟମ ବନେଇ ଦଉଛି, ସେ ନିୟମ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ରହୁଛି। ଆମେ ପୁରା ଓଡିଶାରେ, ସାରା ଭାରତରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି, ସଂଗଠନ ଅନେକ ଅନେକ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ଆମେ ସନାତନୀ ହେଇକି ଏ ଉପରେ ଆମକୁ କାମ ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ଆଉ ସୁରଭି ଗୋଧାମ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକିରି ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରଭି ଗୋଧାମ ଗୋଶାଳାରେ 500 ଗୋମାତା ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 500 ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗୋଶାଳା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ଏ ଉପରେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏ ଉପରେ ଯୋଡି ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସାରା ଓଡିଶାରେ କେମିତି କାମ କରିବା, ଆଉ ସାରା ଭାରତରେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେଇକିରି ଆମେ ହାତରେ ହାତ ମିଶେଇକି, ଯେମିତି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁରେ ଗୋଟେ ସାଗର ତିଆରି ହଉଛି, ସେମିତିକା ଗୋଟେ ସାଗର ହେଇକିରି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସମୟ, ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରିପାରିବା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହବ ସେଇଟା ଗୋଟେ, ସେ ଯୋଉ ଭ୍ରାନ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମରେ ଲାଗିଯିବା।